وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے رابی پیر زادہ صاحبہ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں کچھ انہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف بولا اور کچھ جماعت احمدیہ کے حق میں وہ بولی ہیں۔ تو بہت سے دوستوں نے اس پر ویڈیو بنائی، تو بہرحال میں خاموش تھا اور اس سے پہلے میں ان کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ رابی پیر زادہ صاحبہ کیا ہیں اور کیا نہیں ہے، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے اور کیا مقام ہے ان کا معاشرے کے اندر۔ تو جس دن ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس دن میں نے بھی اپنے چینل پر لگائی تھی، تو اس کے بعد کچھ اور دوستوں نے بھی لگائی، تو پھر اس کی رابی پیر زادہ صاحبہ کی حقیقت کچھ سامنے آئی۔ تو پھر میں نے یوٹیوب چینل پر بھی اس کو یوٹیوب پر سرچ کیا تو ان کے بارے میں بہت ساری ویڈیو سامنے آئیں کہ پھر میرا دل نہیں کیا کہ میں ان کو مخاطب کروں اور ان کے ساتھ یا ان کی ویڈیو کے اوپر کچھ کمنٹ کروں، اور کیونکہ اس کی حقیقت میرے سامنے آ چکی تھی کہ یہ کس قسم کی عورت ہے۔ تو بہرحال یہ دن بدن جھوٹ بولنے میں آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، تو آخر میں نے 11 ستمبر والے دن، اس سے پہلے بھی ہو سکتا تھا کہ میں اس کو پوسٹ کر دیتا، مگر اور جس وقت میں نے اس کو دیکھا کہ یہ اب جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہے، تو پہلے میں تو فیس بک پر بھی بلاک تھا، تو بعد میں جب ان بلاک ہوا فیس بک والوں نے مجھے رہا کیا، کیونکہ وہ اکثر غیر احمدی رپورٹیں کرتے رہتے ہیں، تو میں تقریباً 3 مہینوں میں سے جو ہوتا ہے 2 مہینے میں بلاک ہی رہتا ہوں، تو 1 مہینہ جو ہوتا ہے وہ کومنٹ وغیرہ میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر 11 ستمبر والے دن میں نے رابی پیر زادہ صاحبہ کو ایک ٹویٹ کیا، یہ آپ دوستوں کے سامنے ہے، اور اس دن اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا۔ اس میں نے لکھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے پوسٹ کی آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میری دعا ہے اللہ آپ کو صحت دے اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اور ان کو یہ بھی میں نے کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ میری اس پوسٹ کو پڑھ کر مجھے جواب ضرور دیجیے گا، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اور اس پر میں نے حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا ایک الہام بھی جو ہے وہ بھی ان کو میں نے درج کیا اور سامنے رکھا کہ آپ نے جس کو ہم نبی رسول مانتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو میں نے ان کو تھوڑا سا ضیاء اور بھٹو وغیرہ کی طرف جو ہے ان کو کہا کہ اس پر بھی سوچیں، کیونکہ انہوں نے بھی جماعت احمدیہ سے ٹکر لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کہ انی مہیناً من ارادہ اہانتک، یعنی کہ میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے۔ اور پھر میں نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ رابی پیر زادہ صاحبہ ہو سکتا ہے اس چوٹ کے بارے آپ سوچیں تو آپ کو کچھ محسوس ہو۔ تو ظاہر ہے جب نبیوں کے بارے میں رسولوں کے بارے میں بندہ گستاخی کرتا ہے تو جس قسم کے اس نے الفاظ استعمال کیے تھے، خدا تعالیٰ جب چاہے انسان کو پکڑ لیتا ہے اور جب اگر دل کرے تو اس کی رسی ڈھیلی کرتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں اس نے الزام لگایا تھا کہ احمدی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شرعی نبی مانتے ہیں، سب سے افضل سب سے اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور قرآن پاک کو خاتم الکتب مانتے ہیں۔ تو باقی ایک نبی کے انتظار میں آپ بھی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر آخری نبی تو آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ اس موضوع کو سمجھنا چاہتی ہوں، مکمل بات کرنا چاہتی ہوں، تو کسی بھی علماء کرام کو تیار کریں، بات کر لیں۔ موضوع ختم نبوت اور موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات ہوگا۔ مطلب کہ اگر آپ کسی بھی عالم کو
ये मैंने ये नहीं कहा था कि आप खुद आएँ या कोई एक आधा लेके आएँ, या मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। ये आप तहरीर देख सकते हैं कि मैंने कहा कि आप कोई आलिम कुरान पाक से साबित कर दे नबूवत ख़त्म और हज़रत ईसा ज़िंदा जिस्म समेत आसमान पर मौजूद हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। जिस फ़िरका में कहेंगी मैं आ जाऊँगा। मेरे लिए हुज्जत जो है वो कुरान पाक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस हैं। तो मैंने कहा था कि किसी भी आलिम को तैयार करें और ले आएँ। तो साथ ये भी लिखा कि उम्मीद है आप ज़रूर जवाब देंगी। तो अब ये देखें, मैंने बाद में इनको मेंशन भी किया। उसके बाद कुछ हुआ यूँ कि जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मक्का मुकरमा में रह रहा हूँ और मदीना में रहता हूँ, इतने 30 साल हो गए हैं वगैरह वगैरह कह रहा है। राबी पीरज़ादा साहिबा को ये आप देख सकते हैं, उनकी आईडी भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ हर चीज़। ये राबी पीरज़ादा साहिबा हैं जिनको मैंने टैग किया हुआ है अपनी पोस्ट में, और ये पोस्टें अभी 3 घंटा पहले भी इसने की है, और ये सब पोस्टें आपके सामने हैं। और फिर बाद में मैंने इस पोस्ट पर जो है कमेंट एक और किया। जब इन्होंने जवाब नहीं दिया तो ये जो पोस्ट आपको नज़र आ रही है राबी पीरज़ादा साहिबा की, इस पर फिर मैंने एक कमेंट किया। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये सारी इन्हीं की है। मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये ना कहें कोई गैर अहमदी देखने वाला कि ये किसी और को शायद इसने टैग कर दिया है। इसमें हज़ारों लाखों की तादाद से इसके होंगे, फॉलोअर होंगे, मगर हमें इससे क्या लेना देना। मैं तो इसको जानता भी नहीं था ये हफ्ता 10 दिन पहले से कि ये क्या चीज़ है। बहरहाल जब मैंने इनको देखा, इनकी आईडी वगैरह और यूट्यूब पर सर्च किया, तो इनकी असलियत मेरे सामने आई है कि क्या से क्या हो गए साहिब देखते देखते। तो बहरहाल वो तो अल्लाह ताला को और इनका मामला है। और इनकी एक पोस्ट मेरे सामने ये देखें, ये भी लिखा है, ये भी किसी हमारे अहमदी ने पोस्ट की थी, उस पर इन्होंने फिर अपना ट्वीट किया। तो अब हम चलते हैं मौजू की तरफ, जो कि एक आलिम साहब अपने आप को कहने वाले हैं, वो मैदान में आए हैं। तो उनका मैं आपके सामने सब कुछ रखता हूँ कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन अब हम चलते हैं वापस उसी पोस्ट पर जिस पर फिर मैंने इनको कमेंट किया था। ये देखें नाज़रीन, ये है वो पोस्ट जिस पर मैंने लिंक इनको सेंड किया, और उसके बाद मेरे लिंक सेंड करने के बाद इन्होंने ये एक गैर अहमदी को, अता मोहम्मद साहिब को जवाब भी दिया, मगर मेरे लिंक का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उसी वक्त इनको ये मैसेज किया कि मैंने आपको एक पोस्ट टैग की थी कल की, आपने मुझे उसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसका लिंक अभी आपको टैग आपकी पोस्ट पर भी कर दिया है। आपका जवाब ना देने से मैं क्या नतीजा निकालूं? फिर यही कह सकता हूं कि हक आ गया और बातिल भाग गया। मेरा इस जगह पर कुरान पाक की वो आयत थी कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, और यकीनन बातिल भाग जाने वाला ही है। और इनको मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपकी पोस्ट को बार बार देखूं और आपको मुखातिब करूं या आपकी पोस्ट पर आकर बातचीत करूं। तो बाकी इसको मैंने ये भी कहा कि हम गंदी ज़बान का जवाब गंदे लहजे से नहीं देते, क्योंकि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। तो बाकी इन लोगों तक इन्होंने कहा था कि मेरी आईडी ब्लॉक करवाने की कोशिश की जा रही है और कादियानी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो नाजरीन, इनके उलमा तो ये भी कहते हैं कि अगर मछलियाँ 2 समंदर के अंदर लड़ पड़ें तो समझो कि ये कादियानी साजिश है, और अगर कंबल के अंदर सोते हुए इनके अंदर कंबल के अंदर कोई मच्छर घुसकर भी लड़ जाए तो ये कहते हैं कि ये कादियानी साजिश होगी। हालांकि मैं तो खुद ब्लॉक रहता हूँ, मैंने तो आज तक किसी को नहीं कहा कि आप जो हैं वो आपकी ये साजिश है, गैर अहमदियों की साजिश है, हालांकि रिपोर्टें यही करते हैं। तो ये देखें जी, इसी पोस्ट पर एक चिश्ती साहिब आए, ये चौधरी इश्तियाक साहिब आए हैं आज कुछ देर पहले। ये तकरीबन आप देख रहे हैं 3 घंटे पहले। ये देख लें, इनका मैं तारुफ भी आपको करवा देता हूँ और इनकी शक्ल भी आप देख लें। ये लें, चौधरी इश्तियाक साहिब हैं। ये जूम करके दिखा देता हूँ, ये तस्वीर है इनकी, इनको आप अच्छी तरह देख लें।
इन्होंने लिखा हुआ है कि मोहम्मद आई लव प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अच्छी बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। ये आप इनकी कुछ पोस्ट का भी मुलाहिजा कर लें। इनकी एक और पोस्ट भी बड़ी मज़े की है, वो मैं अभी देखी थी, ये देखें। और ये जिनको मानते हैं उसी के बारे में लिख रहे हैं कि उलमा के साथ चलो ताकि तुम्हें पता चल सके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद नाच गाना नहीं बल्कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम आता है। तो ये इन्हीं उलमा को ये मानते हैं और उन्हीं के करतूत इनके सामने हैं, फिर भी ये समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? कि क्योंकि खुदा तआला कुरान पाक में इन्हीं लोगों के बारे में फरमाता है कि ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यही वो लोग हैं नाज़रीन के जिनके दिलों पर, कानों पर मोहर लग चुकी है, आँखों पर मोहर लग चुकी है, इसलिए ये समझते नहीं हैं। ये भी इन्होंने पोस्ट की हुई है 7 सितंबर की, जिस तरह यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए साजिश की थी, और जिस तरह अबू जहल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नाउज़ुबिल्लाह साजिश की थी, ठीक उसी तरह इन्होंने भी 7 सितंबर वाले दिन खुशियाँ मनानी होती हैं जिस तरह वो मनाते थे। तो अब मैं इनको दिखाता हूँ आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो इन्होंने मुझसे गुफ्तगू की। पहली बात तो ये है कि इस पोस्ट के अंदर मुझे दिखाएं कि मैंने किसी जगह पर कोई गलत अल्फाज लिखा हो, कोई गाली लिखी हो, किसी किस्म का भी कोई मैंने तो बड़े अंदाज से इनको कहा कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और कुरान पाक के हवाले से इनसे मैंने बात की। तो ये नाज़रीन जो हैं वो आज आए हैं, तो मुझे कहते हैं कि आते ही सबसे पहले तो ये गुस्सा कर गए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई कुरान पाक की आयात मुबारका पढ़े, और ये चाहते हैं कि जो हम पढ़ें उसका जो मर्ज़ी करें हम तर्जमा करें, तफसीर करें, जो मर्ज़ी बिगाड़ें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। तो इन्होंने ये एक रवायत पेश की और इसी रवायत के नीचे लिखा हुआ है कि ये हदीस हसन गरीब है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने एक और रवायत पेश की, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रवायत इन्होंने पेश की, ये भी इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन सही है। अच्छा, उसके बाद ये अब देखें कि इस जगह पर ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद जो हैं वो कोई नबी नहीं आ सकता, मगर झूठे दावेदार तो निकलेंगे मगर कोई नबी नहीं आ सकता। इस जगह पर यह हदीस जो मुस्लिम की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले के लिए 4 दफ़ा नबीउल्लाह बोला है। उसे कहा कि आने वाला नबीउल्लाह होगा, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा बोला। तो ये भी फरमाया कि उसके सहाबा भी होंगे। ये हदीस ये भूल जाते हैं। इसके जवाब में मैंने इनको कहा, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा मोहतरम आप अभी बच्चे हैं, जो रवायत आप मुझे सेंड कर रहे हैं उसके नीचे ये भी लिखा है कि ये गरीब है, और इससे जो ऊपर वाली हदीसों की किताब है, मसलन के मुस्लिम हो गई या हदीस इमाम बुखारी जिसको असाहुल किताबुल्लाह बाद किताब कहा जाता है, मतलब कि कुरान पाक के बाद उसको दर्जा दिया जाता है, उसको भी आपने छोड़ दिया है। तो बाकी मैंने इसको कहा कि बहरहाल आने के बाद, आने की जो बात है वो बाद में होगी, पहले आसमान पर जिस्म साथ जाना साबित करें। किसको? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि मैंने पोस्ट में भी यही चैलेंज किया हुआ था। तो मैंने इनको एक मिसाल देते हुए कहा कि फ़र्ज़ करो अगर आपका बाप लाहौर से कराची जाता है तो आप स्टेशन पर जाकर उनका इंतज़ार करेंगे। अगर वो जाते ही नहीं तो आप स्टेशन पर बैठे होंगे, तो कोई पूछ ले अगर आपसे क्यों बैठे हो, तो क्या कहोगे कि मेरे बाप ने कराची की तरफ से आना है, तो वो आपको पागल ही कहेंगे, जो गया ही नहीं उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हो। जाहिर है कि अगर किसी का बाप जो है वो कराची से लाहौर जाता है और वो फिर तो इंतज़ार करता है, फिर तो दुरुस्त बात है। और जिसका बाप गया ही नहीं वो स्टेशन पर जाकर बैठ जाए और कहे जी मैं बाप का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो पूछने वाले तो कहेंगे यार तुम पागल हो, तुम्हारा बाप कराची गया ही नहीं तो वो आएगा कैसे। ये इन लोगों की हालत है। तो मैंने इनको कहा कि मुझे आसमान पर ज़िंदा जिस्म समेत जाना साबित करें। तो इसके बाद ये देखें, ये आपके सामने है, ये किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी इन्होंने। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़बिल्लाह कुफ़ार जो हैं वो कज़ाब दजाल वगैरह कहते थे, और जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा, जिस तरह फ़िरौन जो इनका अकाबिर है, फ़िरौन साहिब जिसको ये मानते हैं, जिसकी ये पैरवी करते हैं,
यहाँ तक उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया था कि नऊज़ बिल्लाह के किस खुदा की बात करते हो आप, किस खुदा की आप बात करते हो, मैं आपका मबूद हूँ, मुझ पर ईमान लाओ, मैं नऊज़ बिल्लाह खुदा हूँ। तो ये हैं फ़िरौन की इबादत करने वाले। तो ये देखें, इनकी आपने पढ़ लिया होगा, मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि इनके अल्फाज ऐसे हैं। और इसमें लिखते हैं कि जो भाई शमसुद्दीन और इरफान महमूद बर्क की तरह तौबा करके दीन इस्लाम में आए हैं, इसका जवाब मैंने इनको क्या दिया है, मैंने इनको ये जवाब दिया। अब इसमें भी मुझे दिखाएं कि कहीं पर मैंने कोई गाली लिखी हो, कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया हो। मैंने कहा इस्लाम आपका इस तरह तो झूठा मुखालफीन हर नबी को कहते हैं, मतलब कि ये है आपका इस्लाम। तो आप लोगों के साथ ना कुरान पाक है, ना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना हदीस मुबारका हैं, आप लोग गुमराह लोग हैं। क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद भी लोगों ने कहा था कि अब अल्लाह ताला हरगिज़ नबी रसूल नहीं भेजेगा, मगर अल्लाह ताला कुरान पाक में उनको गुमराह ठहराता है। तो इसलिए मेरे जहन में वो आयत थी, बहरहाल मैं आयत इधर लिख नहीं सकता था, इस वजह से मैं इतना लिखता भी नहीं हूँ फेसबुक पर, टाइम ना होने की वजह से। और मैंने फिर इनको फरमाया कि और अल्लाह फरमाता है कि अगर किसी जाहिल से वास्ता पड़े तो उसको कालू सलामा कहें और अपनी राह लें। इसलिए मैं आपको कालू सलामा कहता हूँ, क्योंकि ये गालियाँ देने लग गए थे, इसलिए मैंने इनको कहा कि आप जाहिल हैं, इसलिए मैं आपको, क्योंकि अल्लाह ताला की यही तालीम है, कुरान पाक में फरमाता है कि आप ऐसे लोगों को कालू सलामा कहें। फिर मैंने इनको कहा कि पहले बहुत से भाग जाते हैं, दलील से बात कर सकते हैं, मतलब कि अहमदियों के साथ दलील से बात नहीं कर सकते, आप लोग भाग जाते हैं, और हम अहमदी कुरान पाक पर अमल करते हैं, क्योंकि कुरान कहता है कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ। यहाँ पर भी मेरी नज़र में कुरान पाक की आयत मुबारका थी कि खुदा तआला जिसमें फरमाता है कि कुल हातु बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, मगर तुम कहते हो दलील नहीं, गालियाँ सुनो। ये लोग अब ये कहते, और मैंने यहाँ पर इसको ये किया कि तुम लोग कहते हो कुरान को छोड़ चुके हो, हम तो कहते हैं कि दलील लाओ अगर सच्चे हो तो, मगर आप लोग कहते हो कि नहीं, हमसे गालियाँ सुनो, हमारे पास यही दलील है। फिर मैंने इनको कहा कि आपकी बाजी राबी पीरज़ादा साहिबा ने तो जवाब नहीं दिया, अगर आप भी आए हैं तो गालियाँ निकालने आए हैं। बाकी बर्क साहब की आप मिसाल मुझे ना दो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जो कातिब वही था वो भी तो मुर्तद हो गया था, तो क्या इस्लाम गलत था? नऊज़ बिल्लाह। और आजकल जो यहूदी वगैरह हो रहे हैं, ये मुल्हिद बन रहे हैं, और यहूदी मुल्हिद ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते थे कि लगाते भी हैं आज भी, कहते हैं कि आपके तो कातिब वही जो है वो मुर्तद हो गया था, अगर आपका इस्लाम सच्चा होता, नऊज़ बिल्लाह। वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे होते तो कातिब वही जो है वो किस तरह मुर्तद हो जाता। तो फिर मैंने इनको ये भी बताया आजकल बहुत सारे लोग मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाले हैं मुल्हिद हो रहे हैं, तो फिर क्या कहें कि इस्लाम झूठा है। तो इसके बाद इन्होंने मुझे जवाब क्या दिया है, ये मुलाहिज़ा करें। ये कहते हैं कि अच्छा तुम क्या उमर खिज़र लेकर पैदा हुए हो? मौजू पर रहो। मौजू मेरा कौन सा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जिस्म समेत आसमान पर ज़िंदा साबित करो, मगर ये उसको छोड़कर अपना ये दावा कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से 31 साल से सऊदी अरब में हूँ, कभी मक्का अल मुकर्रमा में तो कभी मदीना तुल मुनव्वरा में, और अभी भी मक्का मुकर्रमा में हूँ। इस दौरान बड़े बड़े मिर्ज़ाई मुरब्बियान को मुबाहला का चैलेंज दिया है, कोई माइंड रोस्टर तो कोई सलीम मीर तो कोई डॉक्टर याहया मुरब्बी, मगर सबको पता है। ये तो अभी इंशाल्लाह मैं इनके साथ रब्ता करता हूँ और कोशिश करते हैं कि इनकी जो है वो लाइव स्ट्रीम पे आएँ और इनको हम दिखाएं कि ये कहाँ कहाँ से कहते हैं कि ये भाग गए हैं। और इतनी गालियाँ देने के बावजूद फिर भी मैंने इनसे बात की और इनको मैंने मुखातिब करके कहा कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो ये अपना मोबाइल नंबर सेंड करें और लाइव यूट्यूब पर बात कर लेते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने इनको मौजू ख़त्म नबूवत या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा जिस्म साथ आसमान पर जाना साबित करें, ये कहा है। कुरान पाक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस मुबारका हैं, आ जाए हिम्मत है तो। अभी तक इन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और इंशाल्लाह अगर ये राज़ी होते हैं तो आप दोस्तों की खिदमत में लाइव जो है वो भी प्रोग्राम आपको दिखाया जाएगा। तो आप अगर ये मानते हैं तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर किया जाएगा आप दोस्तों की खिदमत में। तो इसके बाद इन्होंने कुरान पाक से दलील कोई नहीं दी और गालियाँ और बकवासात करना इन्होंने शुरू कर दी। ये देखें, वही जिस तरह कुफारे मक्का नऊज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल और कज़ाब कहते थे, उसी तरह इसने मिर्ज़ा साहब की तौहीन करना शुरू कर दी।
اور یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کو بھی چھوڑ چکا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چھوڑ چکا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس لگانا شروع کر دیے اور گالیاں اور بکواس کرنا شروع کر دیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ احمدی ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے, احمدی بھاگ جاتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے کہ اس کو آگے سے گالیاں دو؟ خود قرآن کہتا ہے اگر یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. مگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گالیاں ہی دیں گے, یہی ہماری دلیل ہے. اور یہ ہے ان کا دعویٰ کہ میں مکہ مکرمہ میں اتنے 31 سال سے رہا ہوں, اور یہ آپ ان کی دوبارہ پھر سے شکل دیکھ لیں. یہ صاحب ہیں اور یہ ان کا دعویٰ ہے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے چہرے پر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اور رابی پیر زادہ صاحبہ کو میں نے 1-2 اور بھی پوسٹوں پہ ٹیگ کیا, مگر یہ ان کا چیلا جب آیا ہے سامنے تو وہ بھی صرف گالیاں نکالنے آیا اور اس کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ابھی ایک اور بھی پوسٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں جس پر میں نے رابی پیر زادہ کو چیلنج کیا تھا اور اس کے اوپر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا, اور باقاعدہ میں نے اسکرین شاٹ بھی اس کو سینڈ کیے اور ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اگر ایک آیا بھی ہے جاہل عالم تو وہ گالیاں نکالنے آیا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں رہا ہوں. اور ناظرین یہ ہے رابی پیر زادہ صاحبہ کا دوسرا اکاؤنٹ جس میں لکھا ہے انہوں نے کہ رابی پیر زادہ فینز. پھر میں اس پر بھی گیا ہوں اور یہ آپ کو سامنے پوسٹ آ رہی ہے. اس کو تقریباً 1 دن پہلے اس نے کی تھی اور میں نے اس پر بھی وہ سکرین شاٹ لے کر اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سارے میں نے سکرین شاٹ اس کو لگائے اور میں نے کہا کہ آپ نے مجھے ابھی تک جواب کیوں نہیں دیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مگر انہوں نے جب میں نے یہ لنک وغیرہ بھی ان کو میں نے بار بار لگایا اور ان کے آگے میں نے رکھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے, یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ حالت ہو چکی ہے اب ان کی. کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. اور کل کے جس دن کے میں ان کے سامنے دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ سکرین شاٹ دکھا رہا ہوں اور ان کو میں اپنی پوسٹیں اور لنک بار بار ان کے آگے لگا رہا ہوں تو یہ کمنٹ کرنا ہی چھوڑ گئی ہیں. کل کا انہوں نے میرے جب کمنٹ گئے ہیں, جب میں نے ان کو بار بار ٹیگ کیا ہے, اس وقت کے بعد یہ رابی پیر زادہ صاحبہ بھی فیس بک سے اپنے ٹویٹر اپنے یہ جو اس نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہی, کوئی جواب نہیں دے رہی. اور اگر ایک جواب دینے آیا بھی ہے جو کہتا ہے کہ میں 31 سال رہا ہوں اپنے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ میں ہوں اور نمازیں میں پڑھاتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, تو وہ بھی گالیاں نکالنے لگ گیا. تو یہ ناظرین ہے ان کی اصلیت. صرف یہ لوگ اپنے ویور بڑھانے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں. اور اگر جب ان سے دلیل کے ساتھ بات کی جائے تو یہ جماعت احمدیہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل سے گفتگو نہیں کر سکتے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیش گوئی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میری جماعت اتنی ترقی کرے گی علم و معرفت میں کہ مخالفوں کے مخالف جو ہیں ان کے منہ بند کر دے گی دلیل کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیش گوئی پوری ہو رہی ہے. اور یہ غیر احمدیوں کی حالت ہے, ان کے پاس ہے ہی کیا گالیوں کے سوا. اور مجھے ہنسی اس لیے آتی ہے کہ جس دن سے میں اس کے سامنے لنک لگا رہا ہوں, ٹیگ کر کے بار بار اس کے سامنے آتا ہوں, تو یہ پوسٹ تو کرتی ہے مگر کمنٹ کرنا بھی چھوڑ گئی ہے. پہلے کمنٹ کرتی تھی, لوگوں کو جواب دیتی تھی, اب یہ دوسرا دن ہے جواب بھی نہیں دے رہی. تو باقی جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ مخالفوں کا منہ بند کر دیں گے دلائل کے ساتھ, تو اس کا اب منہ بند ہو چکا ہے. باقی اللہ ہی ان کو ہدایت دے. اور یہ اب کمنٹ کرنا ہی چھوڑ گئی ہے. اور حالانکہ میں نے تو اس کو کہا تھا کہ کوئی بھی عالم لے آئیں, اور میں نے یہی چیلنج میں کہا تھا کہ آپ کسی بھی ایک عالم کو لے آئیں, موضوع ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات وہ ثابت کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت چلے گئے ہیں, آسمان پر موجود ہیں. تو بہرحال کوئی جواب نہیں آیا. اب تو یہ خاموش ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور ان کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی ہمت طاقت دے, آمین. خاکسار اب اجازت چاہتا ہے, وما علینا الا البلاغ المبین. اور میں میرے بھائی یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا, آج مجبوراً میں نے بنائی ہے, ورنہ میں ایسے شخص کو مخاطب کرنا یا اس کے بارے میں گفتگو کرنا
مناسب نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اب انہوں نے ایسی گستاخیاں کرنا شروع کر دی جس کی وجہ سے میں ان کو منظر عام پر لانا ضروری سمجھا، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے، باقی اللہ صاحب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔